The day in my life is a breakup. Nasa akin lahat ni Cole. So kani guys, paulit na may guys, yatod sa na kanila sila SMC. Tara guys, o gapa kay guys no. Live ko na guys. Managilis na mo guys. Pasi na may. Ugit, di mo gawas na. Wait, tisa. Nakoy, nakalimot yun ba? Tama, ang polo day guys. Nakalimot yun ko guys. Pagawas na may guys. Si Maria Ray Dalana sa kong polo. Pabait yung call mo amping. See you tomorrow. Then pagka, Sabado guys. Sulod na guys. With my lover. Then pag ipangita na mo sila Gretchen guys. Kaya para mangta na may asahan na bitang room. So, padulong na may sa open court sa SMC guys. Tara, perte yung inita guys. Padulong dyan may dito guys. Na. Brotig Diablos. Tara guys, oo. Gwapa ka na guys. Gwapa ka na. Ayun na ko na pohon. Love you, mga. Sabi din na mas top yun ang kagwapa dyan sa universe guys. So, madala si Mariel guys. Ang pinaka-lover sa tanan. No guys. Padulong na namin guys. Yung Gretchen. Pagkaman na guys. Tara sila Gretchen, no. Shoutout din na ni Gretchen. Aka Melot. Manang pinaka-power dyan, oh. Bagtas akong madam. Grabe ka power sa akong madam, oh. Bagtik. Kinas bagtik. Kano guys. Pagkaman guys. Nga online niya sa McDo. Pero tingin din na guys. Wala dyan tayo kwarta pang kaon na guys. Na, urot na tanan. Ngamos ako guys. Pero guys. Nagulat mo sa among order. Kaya pertendo kaya dyan guys. Galaw-gaw. Gwapa ka na. Love na ko na. Pero guys, nag-escape na may atik-atik na nagpalab. Pero di na magpalab. Hindi nag-uusap naman na sa subject. Shoutout din kay Ma'am Buen. Among RS guys. O ka na o. Power. Pag yan na camera naglaki. Bagte ka na guys o. Mura nagtambay o. Madam. Rada madam. Lagi. Ano siya pansira guys. Kay Monggol na dyan na siya guys. Kulang dyan na siya bulan guys. Pasagihin na lang na guys. Pakno dyan na guys. Shoutout tayo kay King Ryan Mangawil guys. Pinaka power sa SMC.